Assalamu alaikum wa baru daga kunyi fofota no kundo agolnya no kunda sabati no kunga o emission nga lengi odo professionnel malali kagro oda ni do me lengi ado professionnel Jibril Jara ado inspecteur Samba Diakité odo fofo kunyi tago no kunde golnya no kunga malali kagro. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Merci beaucoup cher Abdoulaye Matanda Diko inspecteur Samba Diakité oda sukuni cher Jibril Odaga Sukuni et au regard notre ringa, on a Sukuni, Queen de Verampec. Ah, c'est vrai. Bamanangando. Voilà, cher Abdoulaye Diko, assalamu alaikum, cher Djibril Jara Niao fo Folimi Dantala, inspecteur Samba Diakité Niao Befo, Mama Benanfo. Mama Bena vidéo in la Niao Befo Folimi Dantala, donc Abal Makedo Malali Kaworo, caméra président de Gambana International. Salam alaikum malien qui ana muso demisena ani makoroba mali kono mali koka ambe association fion fembe junya kilela amba be fo me keren yana gambana kore munye maraga kane do bamananga, c'est-à-dire malien be kelenye sima fsani sie tous les maliens nés égaux, même devoir, même souveraineté. Mais ni a jate mine on fan fela la kay raison na nyana kay raison na on fan fela la donc malien bete na lié en vraiment tableau laje o kay raison na keren nyana kay raison c'est nya be on fan à 100%. O jonya kele malali kamara. Donc, avec question posée kuna bi, jonya kele mumba on fait kay raison na, kerenyana maraka sigila, munu ni maraka jamutula, ni maraka obeku traité jonye. Donc, kele mumba on barabi, ani kele mumbe Mali ni fragile tchebi. Est-ce que au kere différent de ou ni nyokon tchewa ou be ni be jonya kele o de y'a folo ye a filana jonya kelen mun bɔ anw fɛ an borogo mun taara ka da anw ka maraka sigiw la n'an tɛ sɛnɛ kɛ tɛ ji sɔrɔ kolon na an bɛ baara kɛ ka cotisation kɛ ka sato dilan anw fan fɛ depuis an ma so jonya ma donc u y'a an bali a bɛɛ la an tɛ sɛnɛ kɛ depuis an tuloma samaw sigira u bɛ dugukolo minnu sɛnɛ marakaw y'an interdit an tɛ nin si sɛnɛ bi. O sabana amborogo muntara onka anteska yoro dobe ali ni misi shara ni buse misi sa inika wori je ite sogoso ite saninge boulanger la uya on la sira ali ni tara vakasi la ibe dabama ko ni tara maka dugu bi fa we mo do fa nyere ina fu mutaka jariso jani hamesi so gasu so yu fa ku fili ku takatu fili bajila o kera donc we wulubale o nere mun be ka komantara vakasi la kay raison na après vous be mbolo ya vidéo be mbolo ki ya ko kera tribunal la ndara wenta otaji la misiri la juma donc c'était 18h antara fitri sali harna dabo ka misir la tafasir go anta vit otaji la kan do onu mine ku siri ku filmer ku bla raison sosoka. Donc ça on appelle en français les actes terroristes. Donc ka bimro ka a joli bo ka fara ka lasiran ka hakebe minala. Donc mumbe kay raison ani mumbe Mali nord là, est-ce que différent du même bonu nyonji wele kam jumen bi bolo ka nyesi Mali famo Mali kono ani Mali koka. Merci beaucoup monsieur Diakité, monsieur Diko, merci encore une fois Aouni Tchaouni Baradi. Kambana Kebaru Kajaga Kabefo Kambana International ONG be Mali kono mimbe ka jonya kele Kabefo Achemana Musoma. Bon, premièrement, pour répondre, il va dans Agnès Ninkele Indamina Mena. Mais la plus grosse surprise, oui, au déjà
anw dɔrɔn tɛ jɔnya la diya Mali bɛɛ de bɛ jɔnya la Mali bɛɛ de tun bɛ jɔnya la walima n k'a fɔ farafinna CEDEAO bɛɛ fɛn fɛn bɛ français kan fɔ a bɛɛ de tun bɛ jɔnya kɔnɔ anw bɛ kɛlɛ la ko anw bɛ jɔnya la ja an kɛlen tɛ jamana bɛɛ de bɛ jɔnya kɔnɔ bon o jɔnya kɛlɛ in an y'a daminɛ marakaw an b'a fɔ minnu ma ko laadabatolaw dɔw b'u wele ko du hɔrɔn c'est-à-dire du hɔrɔn k'olu de hɔrɔn ye ko tɔw ye jɔn donc an y'a lajɛ olu ni Faransi taabolo kelen bɛ taabolow ka ca yɛrɛ on a plus de 12 taabolo caman de bɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ olu ye mun ye quand on parle de l'histoire de sanctions et embargo parce que y'a ye puisque Mali ma sɔn Faransi ka jɔnya la parce que Mali tun bɛ Faransi de ka jɔnya kɔnɔ a ka ca ni san 60 ye cogo di tan ah oui Mali tun bɛ jɔnya de la Mali bɛ jɔnya de kɔnɔ hali sisan a ma ban a ma ban u y'u ban kosɛbɛ mɔgɔ de b'a lamɛn explication jumɛn b'i bolo ka explication d'a ma ko Mali bɛ jɔnya de kɔnɔ bi Mali bɛ jɔnya de kɔnɔ yɔrɔ caman kan premièrement n'an ye accord de défense lajɛ min Mali ni Faransi ye min signé n'an y'o jate ta o kan Mali bɛ jɔnya de kɔnɔ parce que hari Mali ka avion ka wuli ko a bɛ pan ka taa yɔrɔ wɛrɛ il faut que Faransi de ka fɔ an sɔnna et en plus il faut k'u ka information di Faransi ma 24 heures en avant exemple u mana jamana kɔnɔ an yɛrɛ ka e bolo an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ mais an yɛrɛ ka jamana tɛ o ah d'accord voilà donc imaginez n'u ye bugɔli kɛ Tombouctou aw bɛ weleli kɛ 24 heures après pour que Faransi ka autorisation d'aw ma n'aw bɛ wuli n'aw taara c'est normal que terroristes taara 24 heures après terroriste yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye a bamanankan kan parce que terroriste kɔrɔ wɛrɛ t'a la c'est celui qui sème la terreur mɔgɔ min bɛ maaw hakili tiɲɛ i m'a ye donc sanction ninnu ani embargo ninnu puisque Mali ko a ma sɔn Faransi ma Faransi taara yɛrɛ dogo CEDEAO kɔfɛ ka sanction économique ka sanction financière ani embargo k'olu ta contre le Mali n'i y'o lajɛ anw ka kɛlɛ in kɔnɔ n'i ko i tɛ jɔnya la u b'a kɛ cogo di u bɛ sanction de ta i kama ani embargo o sanction ninnu kɔnɔ u b'a fɔ ko maa kana se fɛ i kana se maa fɛ o ye sanction fɔlɔ ye o ye sanction fɔlɔ ye CEDEAO mun de fɔ CEDEAO m'a fɔ ko maa kana taa Mali la maliyɛn kana se CEDEAO jamana kɔnɔ donc vous voyez dugutigi de b'a fɔ aw kana se mɔgɔ la wa non dugutigi de bɛ gango lase k'a fɔ ko Samba Jagite ani Malali Kagoro ani Abdoulaye Diko olu ko u ma sɔn jɔnya ma u tɛ jɔnya la donc n'a kɛra ten u kana se maa si ka du kɔnɔ u kana se maa si kana se u ka du ma u kana se denkundi ma ni kɔɲɔ bɛ dugu kɔnɔ maa si kana to u fɛ u kana se maa si fɛ sanction fɔlɔ ye buru feerela walima sogo feerela walima butigida ninnu même n'i ka wari b'i bolo hari n'i ka wari b'i bolo i kana se maa ma maliyɛn ninnu filɛ maliyɛnw ka wari b'u bolo mais u tɛ se ka taa sanni kɛ Ivoire Ivoirien tɛ se ka bɔ Ivoire ko a bɛna sanni kɛ Mali kɔnɔ parce que u ye sanction ni embargo u ye frontière datugu mais anw fɛ marakaw fɛ u y'a kɛ mun de tuguni hari i ka du kɔnɔ u b'a fɔ Diko i ka du in tɛmɛnen in kɔfɛ hari an kan'i ye dugu kɔnɔ ka tagama dɔw ka sira kɔnɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ voilà o fɔra dugu caman na donc i tɛ se ka tagama i bɛ to i ka du kɔnɔ o mana bɔ yen u b'a fɔ ko morikɛ ani garankɛ ani jeliw ko hari ni ko sera Diko ma aw kana se Diko ka du kɔnɔ même ni denkundi bɛ bolo hari ni denkundi bɛ hari alimamikɛ kana hari furusiri kɛ i ka du kɔnɔ
ni su b'i bolo a kana seli k'i ka su kan o bɛɛ bɛ u bɔra la tuguni ko Mali ye silamɛ jamana de ya awɔ silamɛ a bɛ fɔ ko silamɛ jamana mais n'i taara anw fɛ marakadugu la ko min bɛ kɛ hali a tɛ kɛ kafiriw fɛ parce que mun na o de y'a kɛ ne ɲininka mun na u b'a fɔ ko jɔnya bɛ Kayi mara kɔnɔ a tɛ Kayi mara dɔrɔn kɔnɔ a bɛ Kulikɔrɔ mara kɔnɔ a bɛ Kulikɔrɔ fana la a bɛ Kulikɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ de banna il avait 78 ans ale sɔnna jɔnya ma dɛ mais a denw de ko k'olu tɛ jɔnya la a denw cɛkɔrɔba in banna waati min na a fatura waati min na plutôt donc a denw u ko sisan n'aw ko aw tɛ jɔnya la an bɛna min kɛ aw fa su a tɛ don hali kaburu yɛrɛ kɔnɔ ko fa yɛrɛ su tɛ don kaburu a tɛ don kaburu kɔnɔ parce que a denw banna jɔnya ma kosɛbɛ c'est à dire jɔnya ne ye min faamuya sisan c'est à dire ni banna marakaw bolo jɔnya la o kɔrɔ donc olu de ta ye e ye sisan quoi mais jɔnya kɔrɔ ye de o jɔn ta ye a yɛrɛ ye jɔn ta yɛrɛ ye a matigi de ta don a matigi de ta ale donc a bɛ du min kɔnɔ a ta tɛ a bɛ foro kɛ sɛnɛ min kɔnɔ a ta tɛ hali wari min a b'a cotiser ka don kɛsi kɔnɔ a ta tɛ bon donc c'est à dire aw kuma in kɔrɔ aw sɔnna ka kɛ ala ka jɔn ye sisan mais an ma sɔn aw ma ka kɛ jɔn ye donc concurrence dun bɛ olu ni ala cɛ quoi parce que ne y'a faamuya cogo min na o concurrence bɛ olu ni ala cɛ parce que ala ye jɔn mara o jagoya faut que o fana ka jɔn mara parce que i sɔnna ala ma jɔnya la i bɛ seli i bɛ su i b'i ka jaka bɔ ni wari min bolo i bɛ taa hiji i jɔn ka ti la ni jaka b'o bolo i bɛ taa hiji mais n'i ma sɔn marakaw fana ba jɔnya ma e bɛ problème sɔrɔ quoi c'est vrai o don mais a ka jugu n'o ye tu sais n'an ye Nabilayi Musa ka histoire lajɛ a mana diɲɛ kama foyi ye ni ka Israéliens k'u libérer ka bɔ jɔnya juru la ka segin ka taa n'u ye Israël c'était ça sa mission et ale n'a dɔgɔnin bɛɛ ils ont eu le titre de prophète ce qui veut dire que jɔnya ye fɛnjuguba de ala sosoba dɔn i b'i yɛrɛ bila ala ka place de la donc c'est jurumuba de b'a nɔfɛ donc marakaw y'u yɛrɛ kɛ ala ka place de la parce que ala dɔrɔn de bɛ se k'a fɔ ko nous sommes ses esclaves mais marakaw fana ko jɔn b'olu fana bolo surtout n'an y'a sɛgɛsɛgɛ tuguni 70% marakaw bɛ minnu wele jɔn i b'a sɔrɔ 70% marakaw tɛ i b'a sɔrɔ bamananw don maninkaw fulaw hali ni taara sini marakadugu la n'i jamu fɔ n'i ko sankare u b'a fɔ ko fulankɔmɛ n'i ko diko u b'a fɔ sirankɔmɛ n'i ye fɔ kulubali u b'a fɔ bambarankɔmɛ i m'a ye donc n'i tɛ maraka ye dɔrɔn ni maraka ye a b'i dɔn a t'i dɔn ale bolo ye jɔn de c'est a b'u ka kunkolo de kɔnɔ nin kɛwale bɛɛ bɛ kɛ Kayi région de la kɛwale ninnu 80% a bɛ kɛ Kayi région de kɔnɔ bon maire ninnu ye kuma mun sɔrɔ ka fɔ dugu mun b'a fɔ k'olu ye hɔrɔnw de i bɛ wandedenw tɔɲa ten maire ye kuma mun sɔrɔ o kɔni kan condition mun bon problème yɛrɛ les maires violence fɛn bɛ ka kɛ marakadugu ninnu kɔnɔ sisan ka daminɛ 2018 ka na bila fɔ 2022 maires nɔ b'a la maire yɛrɛ nɔ b'a la maire c'est fonctionnaire de l'État. Le maire, c'est un élu. C'est un élu. Mais, donc, maire ou non bala. Maire mi, anya soro kafoku non bala kosobe, oye, le maire de Djema. Oumana Boye, le maire de Djangounte Kamara. Oui. Oumana Boye, l'ancien maire de Crémis, Banjougou Dambele. Oui. Allez de ko si de Djamou et John Djamou. Ouverture média là. Normalement, ouverture média ou tout kanka ka oyoroi ka question posée à la kosobe. Donc, e bolo fla Djamou et John Djamou de. Ayo fo. Donc, non, ma question posée. On m'a boy. Député nous fana be.
minnu bɛ ka nin violence ninnu ka soutenir ka jukuruma tinti ka laadabatulaw minnu b'a fɔ ko jɔn b'olu bolo ils sont protégés, ils sont conseillés et couverts par des députés. Député ninnu i bɛ se k'o tɔgɔ fɔ wa? Député fɔlɔ o ye Mamadou Hawa Gassama o bɛ bɔ anw ka cercle de kɔnɔ. Mamadou Hawa Gassama mais min ye n faga o de hali sisan Mamadou Hawa Gassama bɛ CNT kɔnɔ. Or que CNT yɛrɛ parti politique CNT assemblée kura min bɛ Mali kɔnɔ ko Mali kura ka tila ka Mamadou Hawa Gassama ta k'a don o CNT kelen kɔnɔ. Mali kura n'a pas besoin de députés esclavagistes. CNT kan ka Mamadou Hawa Gassama gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ. Député filanan bɛ yen. L'ancien député de Kita a tɔgɔ ye ko Mohamed Tunkara. D'accord. Mohamed Tunkara, ancien député de Kita, c'est un esclavagiste. Ale ni Mamadou Hawa Gassama u bɛ bɔra Marakadugu la ka na jɔnya jukuruma tinti fo an bolo Faransi yan nɔ. I nana fo Faransi? Fo Faransi yan nɔ. Aw ye ɲɔgɔn ye o ne ma taa u ka conférence la n taara Mamadou Hawa Gassama ka conférence la. Ale de y'a fɔ ko Gambana ko daga parce que i b'a dɔn mankan dɔ bɛ yɛlɛmani mara kɔnɔ Dagakan ni contre 12 communes ale de k'u ma ko a ye sabali fɔlɔ Dagakan ye den wolo min ka jugu ni Dagakan yɛrɛ ye. Dagakan kɔrɔ ye jumɛn ye bamanankan? Dagakan kɔrɔ ye ko ɲɛta an ka taa ɲɛfɛ. Jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ. Voilà donc a ko Dagakan ye fɛn wɛrɛ wolo min ka jugu ni Dagakan yɛrɛ u ko o ye mun ye a ko Gambana ko an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka Gambana kunbɛn i m'a ye. Ka kunbɛn ka kɛlɛ kɔ. Ka kɛlɛ donc ka tila k'a fɔ ko maa o maa minara yɛlɛmani mara kɔnɔ Kayi mara kɔnɔ ka bila ka taa kaso la ko a ma sɔn jɔnya ma ou bien a kɛra tan ko walima ko a ye jɔn bugo a y'a fɔ ten de ko maa o maa minara ka don kaso la ko parce que a ye jɔn bugo ko ale de kɛra sababu ye ka tigi libéré. Mamadou Hawa fana bɛ baara kɛ Assemblée nationale. Hali sisan a bɛ CNT kɔnɔ. Mali gouvernement ye mun sɔrɔ ka fɔ o yɔrɔ la? Tiɲɛ ne yɛrɛ bɛ cogo min na je commence à douter. Est-ce que Mali b'a fɔ mɔgɔ mun ye ko olu ye jɔn ye est-ce que i bɛ l'impôt sara? U bɛ impôt sara. Du i b'a fɔ mun ye ko du hɔrɔn o fana bɛ l'impôt sara? Bɛɛ b'a ka impôt sara. Maire ma kuma député fana de nana ka jɔnya kɔrɔmasinti tɛ mɔgɔ si ma kuma sɔrɔ ka fɔ. Maa si ma kuma sɔrɔ Hawa Gassama ani Mohamed Tunkara u bɛɛ ka vidéo bɛ tourner réseaux sociaux sanfɛ. Donc jɔnya ka di Mali bɛɛ de ye sisan. Bon an tɛna fɔ ko jɔnya ka di Mali bɛɛ ye mais ni ɲɛ b'a la kojugu bɛɛ ka kɛ et je reviens un peu à ça parce que o yɔrɔ fana la parce que i b'a dɔn n'i ye comparaison kɛ ani Faransi bɛɛ kɛra kelen ye. Faransi yɛrɛ? Awɔ ou bien an b'a fɔ communauté internationale. I b'a dɔn Mali bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko mankan bɛ Kayi mara kɔnɔ ko jɔnya